Welcome to Map Adventures. So আজি আমি 2014 Mathematics or Solution of Continuity and Differentiability part খিনি চাব লৈছো। So ya আমি দুটা পাৰ্টত দুটা ভিডিঅত চাম। Okay, so লেন্দি হোৱাৰ কাৰণে। So আজি আমি ফাৰ্স্ট পাৰ্ট খিনি চাব লৈছো। যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেল দেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব পাৰা। Okay, so আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ। Alright, so first question আমাক দিয়া আছে what is the value of limit fx if the function f is continuous at x equals to 0 and f of 0 is equals to 7? Itia ami janu that eta function continuous hoar condition ki hoy the function continuous hobo jodi heya function left hand limit at a point আমি কব পাৰো f is continuous at x equals to a নামৰ পইণ্টত continuous হ'ব যদি হেয়া পইণ্টৰ left hand limit right hand limit and the value of the function equal হয় so এটা condition হয় okay so now left hand limit আৰু right hand limit যদি at a equal হৈ আছে then আমি এই দুটা মিলাই লিখিব পাৰো that limit x tends to a f of x. That means our condition idia ami kobo paru komi ahile ealo limit x tends to a f of x equals to f of x. So this is the condition for a function to be continuous. Hoy na hoy so edutar por ami air limit khini bana so ai property ami use korim ya. All right, so ami start koru so ama given ot dia ase given ot kole that given f is continuous at x equals to 0 and f of 0 is equals to 7. So f continuous hoy aru f of 0 7. So ami directly kobo paru we know that tena hole ki hobo lagibo limit f of x ji amak bisaibo dise eta bostu mon kora ইয়াত ইহতি জানি বুজি কোনো পয়েন্ট ইন্ডিকেট নাই কৰা find the value of limit f of x generally আমি কেনেকৈ লিখো লিমিট লিখাৰ তলত আমি এটা পয়েন্ট ইন্ডিকেট কৰি দিও একো নাই ইহতি জাস্ট লিমিটিং ফৰ্ম খিনি লিখিছে বাট আমি তো জানোৱে কোনটো পয়েন্টত ইহতি আসলতে সোৱাৰ কথা কৈ আছে at x equals to 0 so আমি ক'ব পাৰো we know that limit f of x that is তাৰ মানে ইয়া আসলতে কি হয় ইহতি ক'ব বিচাৰিছে limit x tends to 0 f of x আমি additionally 0 to low anilu will be equals to f of 0 okay so continuous hoar karone etu to hoboi lagibo aru f of 0 kiman dia ase 7 so amar value limit of fx or value kiman ami palu 7 okay so ami next question ole agbarhu okay so a question amak kole to state whether the question it is true or false so the derivative of an even function is an even function okay so dia prothom ami bujilo even odd function ki hoy so দুই ধৰণৰ ফাংশন থাকে even and odd function তারা ফাংশন f is even f function এটাকে even কব পাৰো যদি f of minus x is equals to f of x আমি ভেৰিয়েবলৰ যদি minus x দিয়া then এয়া কি হ'ব for all x so যিমান x আছে ডোমেইনত সবৰ কাৰণে এয়া কন্ডিশন স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব অলৰাইট so যিমান এলিমেন্ট আছে তুমি তাক যদি ৰিপ্লেস কৰি দিয়া by minus x you will again get fx and f is odd f function odd hobo যদি f of minus x is equals to minus f of x and this has to be true for all x okay so a hol even and odd function or definition so amak kole that the derivative of even function is even so ya asolote eta property hoy so ya ki hoy property that derivative of even function is odd hoddai monot hoba odd e ami pam okay and similarly derivative of odd function jodi odd function differentiate kora jitar result hobo e hoddai even e ami pam okay so yar pora ami statement or pora ami gom pai asu that a false hoy even function or derivative even no hobo odd hobo ইয়াৰ আসলতে এটা দিঘলীয়া proof থাকে
ওকে যদি আমি কোৱেশ্চন পাওঁ তেনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰিম অলৰাইট সো ইয়াত আমি চাওঁ given statement বুলি লিখো so given statement okay so the derivative of an even function is an even function so আমি জানো এয়া false হয় this statement is false okay so এয়া false হয় বুলি লিখিলে বাট ইমান লকে এলে নহব তোমাৰ এটা এক্সাম্পল দিলে এক্সাম্পল দি দিবা আৰু লগত তেতিয়া এক্সামিনাৰো গম পাব যে তোমাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ আছে so for example আমি fx এটা even function consider কৰো so fx equals to x square is an even function তুমি নিজে ডেফিনিশন খিনি সাইডত লিখা খিনি ভেৰিফাই কৰি লব পাৰা f of minus x যদি দিয়া that we will get minus x square তাৰমানে আকৌ fx এ পাবা বাৰু so ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেনশিয়েট কৰো f dash x so both side তুমি ddx কৰিলা f dash x কিমান হ'ব 2x and এতিয়া মন কৰা f dash of x যোনটো আমি 2x পালো এয়া কি হয় তো ইয়াত যদি আমি minus x বহাও then আমি চাই আছো কি হ'ব x 2 times of minus x that is minus 2x বুলি লিখিব পাৰা so আমি কি পালো minus f dash of x তাৰমানে এয়া বুজাই আছে that the derivative is actually an odd function or property satisfy কৰি আছে that is f dash is odd function okay so আমি এটা প্ৰথমত লিখি লব পাৰো for example fx an even function বুলি আমি লিখি লৈছো an even function এ আমি জানো even function হয় আৰু তাৰ ডেৰিভেটিভ আমি আকৌ দেখাব পাইলো it is an odd function so তেনেকুৱা true and false যদি কেতিয়াবা পোৱা then only yes true false তেনেকৈ লিখি এই নিদিবা লগত এটা example or counter example state কৰি দিবা okay next question হলে আমি যাও okay so our next question hoy prove that the function fx equals to mod of x minus 1 x belongs to real number is not differentiable at x equals to 1 again amak kole examine koribo lage continuity baru he ami pisot sam prothome ami given likhi law g amak function of dia ase okay so yar amar modulus function ji dia asile tak ami duta part or split kori loisu algebraic form of split kori loisu okay etia amak yar left hand derivative and right hand derivative check koribo lage at x equals to 1 so left hand derivative or general form kini ebar ma side likhi disu so left hand derivative or general form ki hoy yak ami represent koru as f dash derivative hoy gotike sorry dash pabai so f dash 1 minus 1 mane a jodi ami eta point dhori loisu okay at x equals to a jodi ami eta point dhori loisu so in general ami saw jodi so limit x tends to a minus f of x minus f of a divided by x minus a okay so here hol amar left hand derivative or general form so a ami use koribo lomia okay so left hand derivative or ami f dash amar karone point hoy 1 gotike 1 minus which will be equals to limit x tends to 1 minus f of x minus f of 1 divided by x minus 1 alright etia ki koriba etia fx or expression put koribo lage eta fx or to duta mi expression likhi thoisu eta hol x minus 1 eta hol minus of x minus 1 kuntu papa যেহেতু left hand limit ami derivative ami sai asu tamne x 1 ot goi ase from the left hand side so 1 ami jodi sao okay যেহেতু আমি left hand side or pora sai asu tamne as x tends to 1 minus so ami yat jodi sao left hand side or x less than 1 ami pam gotike fx or height ami pam minus of x minus 1 so limit x tends to 1 minus yat minus of x minus 1 alright and minus f of 1 ki hobo hetu tumi function of modulus function of dile gom pai jaba ya ki hobo 0 divided by denominator amar x minus 1 ase okay now yak tumi mon kora limit x tends to 1 minus এই দুটা কাট খাবো হয়নে কাট খালে থাকি যাব -1 তো লিমিটৰ আগত কনস্ট্যান্ট আছে লিমিটৰ কোনো কামে নাই এতিয়া লিমিট গুছি যাব and our left hand derivative is -1 all right now let us go with right hand derivative so right hand derivative
ইয়াৰ জেনাৰেল ফৰ্ম খিনি কি হয় ইয়াৰ জেনাৰেল ফৰ্ম যদি আমি সাইডৰ চাব যাও so right hand derivative suppose আমি at a point x equals to a চাব লৈছো so তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় by f dash a plus which is equals to limit x tends to a plus f of x minus f of a divided by x minus a so মন কৰা ভিতৰ এক্সপ্ৰেছন এক্স্যাক্টলি সেম অলরাইট অকল লিমিটৰ ডাইৰেকশনটোৱে চেঞ্জ হ'ল so right hand derivative আমি ইয়াত লিখি লওঁ f dash 1 or চাই আছে গতিকে 1 plus equals to limit x tends to 1 plus আকৌ same expression f of x minus f of 1 divided by x minus 1 এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল that আমি fx অৰ ঠাইত কি বহাম যেহেতু তুমি রাইট হ্যান্ড সাইড দি গৈ আছা that is নাম্বাৰ লাইনৰ ওপৰত যদি চিন্তা কৰা 1 অৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত কি আছে বাৰু x minus 1 1 অৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত কি আছে বাৰু minus of x minus 1 তুমি রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা গৈ আছো so we will get x a part খিনি greater than 1 of x minus 1 গতিকে আমি ইয়াত fx অৰ ঠাইত x minus 1 পুট কৰিম okay so ইয়াত limit x tends to 1 plus ইয়াত আমি পাম x minus 1 again minus f of 1 কি হয় 0 হেতু তুমি ফাংশনত পুট কৰা ডাইৰেক্টলি আমি চাম 1 minus 1 0 আহিব okay so ইয়াত এতিয়া কি হ'ব এতিয়া তুমি ক'ব পাৰা then again x minus 1 কাট খাব x minus 1 কাট খালে limit x tends to 1 plus ইয়াত 1 আহিলে হয়নে so constant হয় লিমিটৰ কোনো কাম নাই ডাইৰেক্টলি আমি ৰিজাল্টত 1 লিখিব পাৰো so ইয়াত এতিয়া আমি ক'ব পাৰো কি since left hand derivative or right hand derivative equal ami nepal now differentiable hoar karone equal hua kintu necessary hoy equal hoboi lagibo so since left hand derivative right hand derivative not equals therefore f is not differentiable put at x equals to 1 okay so our first part get complete etia ami amak check koribo dise continuity also examine the continuity at x equals to 1 so here আমি এবাৰ লিখি লওঁ let us check the continuity at x equals to 1 so continuity check কৰাৰ কাৰণে মেথড কি হয় so at x equals to 1 বুলি আকৌ এবাৰ ইন্ডিকেট কৰি দিছো now ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ লাগিব left hand limit so left hand limitত মিছাও আমি কি পাম so limit x tends to 1 or চাই আছে 1 minus fx এতিয়া অকল fx ৰ ওপৰত আমি লিমিট লগাই আছো ডেৰিভেটিভৰ এটা কমপ্লিট এক্সপ্ৰেছন থাকে তাৰ আগত লিমিট লাগে so limit x tends to 1 minus এতিয়া fx কি হ'ব again same logic তুমি 1 ত গৈ আছা from the left hand side 1 or left hand side ত নাম্বাৰ লাইনত চালে তুমি পাবা it is minus of x minus 1 হয়নে now x ৰ মান তুমি যদি দি দিয়া ইয়াত ডাইৰেক্টলি তুমি গম পাই যাবা আমি 0 পাম okay right hand limit এয়া আমাৰ লাগে so right hand limit কি হ'ব limit x tends to 1 plus f of x equals to limit x tends to 1 plus now তুমি 1 ত গৈ আছা from the right hand side so greater than 1 so greater than 1 or ভাগত কি আছে x minus 1 again put the limit you will get 0 so after this যেহেতু left hand right hand equal হৈ আছে এতিয়া আমি ফাংশনাল ভ্যালুত গুছি যাম and f of 1 or value আমাৰ ফাংশনাল ভ্যালু লাগে again ফাংশনত যদি পুট কৰা it will be mode of 1 minus 1 now what is what mode of 1 minus 1 0 okay so আমি ইয়াত কি পালো since left hand limit equal হয় right hand limitৰ লগত তো হেয়া equal হয় f of 1 functional value logot therefore ami kobo paru f is continuous at x equals to 1 so eya question ot ami gom palu ba prothom ami part dekhalu that it is not differentiable at x equals to 1 by taking left hand and right hand derivative and again ami continuity amak check koribo disile examine koribo disile so ami salu it is continuous at x equals to 1 okay so as a video first part of continuity and differentiability of the year 2014 yaloke ami hek korisu
So next video remaining কেটামান question আছে যেনেকৈ দেখি পাই আছা question number 5 or optional part খিনি আমি এতিয়া first option খিনি discuss কৰি আছিলো তেনেকৈ আৰু optional part and again extra এটা question আছে তো হে আমি second video discuss কৰিম so যদি video ভাল পাই আছা then like কৰা and এতিয়ালৈকে যদি subscribe না কৰা then subscribe কৰি যোৱা thank you